Hi! Welcome to White Island, Camiguin. O, diba? Nami diriwang. Yes, we're live. Hi guys, next see Nix. Wow, nice. Mga onta. Ah, mag-try. Hi! Yo, Gigi. Follow me on Facebook, Darby Pasco. That's all. Follow me in the dark. Follow me on Instagram, Pasco Darby 20. Ayaw good. Ayaw Tony ah. Follow me Facebook. Follow my Kami sa mother. White Island. Rina Flor Lagriman. Follow me Facebook. Rina Flor Lagriman. Ah, sila Ruby. Dito ako ba? Follow me on my room. Wait lang, hanapin ko muna sila Ruby ah. Oy, Ruby! Pa-shout out ko! Hi, Tink, Marian, Kabila, we love you, Digos, good vibes. Oh, alright! Bro! Yo, say hi, Ruby! Hi! Ohayo gozaimasu. Hala, saging! Next si Nick, sila kaila ko anang tambok. Asa man sila Ruby. Ito si Ano may Ruby. bomber isa pa. Dira patungo na tapos diri pa ambak ko paana. Sa tumoy ka na. Oh, sige, oh, alright. Kawa iha. Tawiran si Gotik dito. Anoon ba si Gotik? Sa solo sa siya. Tingnan mo. Diri pa ambak. Tata. Diri ambak ka. Padiri. Pa-shout out, hi, Amor, Pain. 1, 2, 3 go. Ayan. Ipatong pa ka niya way pagka-emote. Ulit. Tawiran na to siya. Sige. Kayla Carriaga Tapales, hello. Shout out JC Sentes, Branch and Dia, Merly Feb Bugas. Gwapo nakaitom. Yep. Park Shin. Ruby. Ako nga pala si Darby Pasco. Tsaka ito, si Ruby. Gwapo din nakaitom. Kinsa account? I don't know, kanino kayo? Kanino ba to? Hi. Sabi ni- Kuan la oh. Hi ninyong tanan. Andito kami sa White Island. Punta kayo dito ah. Tapos ano ang effect? Sa Camiguin. Ikaw mag Ito maganda. Sobrang laki. Tapos ano pa? Kailangan mo pang sumakay ng bangka. Yan, yun yung bangka. 1, 2, 3 go. Tapos eto. Di mo dungan. Sobrang laki. Parang Boracay. And go na ko kanang project na dayon. 1, 2, 3 go. Hi, Darby Wang T. Kapangalan kita halos, Darby. Ako. Ganda mo, Ruby. Ang mga onta. Wala si Medyo Mal dito. Nasa Bohol. Sulupan. Mga onta, lamig kami sudan. Ayun ko to. Yan na. Ayun mo ko gamay. Pero Humba. MJ Jerusalem. Hello. Alam mo na, yung kitiyan. Tinan mo naka-burles. Kuy, tubig bibi. Sa test na. Muli na may ugmag Davao, ay digos.
Kaya mag-shooting namin sa mong movie. Title kay Plants vs. Zombie. Mga untawang. Bilang nag-view. Sabi nga like plant versus eggplant. Million. Thank you. I really miss this. May dinala kaming tarsier. Sabi eh. Joke lang. Really? Palungon sa ako. You want me to talk here? Sige. Storya. Madiyan. Kuti ano kang dong dra uy. Uy, yung chikinini mo makita.